Manantitra ny fiarabana ho antsika rehetra zay mpanaraka mivantana ny fandaharana zay ataony Pasteur David Rakotonandrasana. Miarahaba anao ihany koa zay manaraka amin'ny alalan'ny YouTube, amin'ny alalan'ny TV+, amin'ny alalan'ny Facebook, manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy. Ary ny tegnako moa dia tonga eto indray androany mba hizara vaovao mahafaly ho antsika vahoaka malagasy na eto Madagasikara no na ampitan-dranomasina natao akatsika rehetra lesona ity afatra androany ity. Satria ny loha-hevitra zay omeny tompo antsika androany dia le hoe ndao mba hiova. Ndao mba hiova, ndao tsika rehetra hiaraka hanova, ndao tsika rehetra hiaraka mba sambo tonga saina hiala am'izay mety ho karazana tsy fahombiazana maro samihafa. Eto am-piandohana moa ny tegnako dia mba magnentana antsika rehetra supporteur rehetra, indrindra ho anao zay fan, ao anao zay mba mpagnaraka ny zavatra rehetra zay ataoko. Ao anatintsika zao manangana fiangonana zay natao alany olona amin'ny 5000 personnes, zany hoe afaka mampiditra olona 5000 personnes zany le fiangonana vaovao zay amboarina nomena anarana hoe Mega Église na le hoe Mega Church. Io dia tsaroa fa tsy an'ny Pasteur David fa an'ny vahoaka malagasy. Tsy an'ny Pasteur David fa ho antsika rehetra zanak'Andriamanitra, ary ny fiangonana tadio fa tsy zavatra hoe an'olona personnel. Fa ny fiangonana dia ny vahoaka, ny fiangonana an'Andriamanitra ary natao famonjena fanahy. Io zany tena mba anasako anao zay mba tahin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zavatra zay nitoriko, ho anao zay mba mahatsiaro hoe nandray fahasoavana tamin'ny alalan'ny fampianarana zay ataoko, manasa anao za mba hanohana satria tsy moramora ny manao ny asa ao anatin'izany fananganan tragno zany. Tragno mirefy amin'ny 20 metatra ny andavany ary 30 metatra ny ampony, zay ny zavatra atsangatsika rehefa mitsangana mandeha tsara ny asa treto, fa mba mangataka ny fanohanana amintsika rehetra zay malala-tanana, tsy ankanavaka. Eto dia mariko fa tsy manery anao fa mampilaza, mampafantatra satria ny vision dia natao ho zaraina, ny programme rehetra zay rahantsika eto dia natao ifampitana. Ka ho anao zay manaraka eto tsaroa fa ngeza be ny infrastructure atsangatsika ary ilana vola satria ampinona no nanaovana an'io fa tsy hoe misy budget ngeza be efa volona fa tena hoe ampinona. Ka raha mba tianohana ianao, tiagnampy ianao, aza misalasala miantso ny numéro téléphone 034 43 858 15 034 43 858 15. Io zany numéro téléphone afahanao manohana. Misy M vola koa io, misy compte M vola amin'ny anarany Rakotonandrasana David, afaka envoyenao raha ohatra ka mety aminao ka maharesy lahatra anao. Averiko eto fa tsy manery nizaniza izahay fa mampafantatra ary manentana ho anao zay tsara sitrapo, ho anao zay tia ny asan'Andriamanitra. Naizanaiza karazana fiangonana ivavahanao tadio fa asan'Andriamanitra ny ataotsika toano fa hitondra soa sy fanambinana ho anao izany. Na olona tsy mivavaka ary ianao magnaraka an'izao fandaran'izao, aza misalasala mba manohana toano ambavaka, toano ara materialy, toano ara bola, toano ara tsosikevitra, fa mila an'izany izahay ary raisiny ampitiavana tompoko zay rehetra ataonao. Vavaka manokana melohan'ny tondrako ny afatr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo misaotra anao manokana zay midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao ny amin'ny fahafahana indray tompo androany miaona amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao. Misaotra tompo satria fantatro fa reto vahoaka anao reto dia vahoaka voata matoa afaka manaraka nyity fotoana ity. Aoka Andriamanitra mba ho fahatongavan-tsaina ho anay tsiraray avy ny afatra, ho fitahina ho anisy ambatan'olona ary fahombiazana ho an'izay rehetra mandre ny teny zay ho toriana eto androany. Tompo malalo, tahio ny vahoaka anao, tahio ny afatra, tahio ty fandarana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eto moa zany dia zay ho le loha-hevitra omeny tompo antsika le hoe ndao mba hiova. Matoa zany raha senabavy mitaky fiovana ny zavatra anankiray dia misy ny tsy fetezana, na hoe misy ihany koa ny antsoina hoe fahatongavan-tsaina. Amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia io no anisan'ny secret anankiray voalohany takin'ny tompo amintsika zay manaradia azy. Raha mamaky ianao amin'ny bokin'ny Romanina toko 12 ny 1:1 dia milaza izy hoe aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ao anatin'ny tanteraktsika zao amin'ilay enim-bolana manaraka ny amin'ny taona 2020. Nanomboka janvier ka hatramin'ny mois de juin, 6 mois, zany hoe tapa-taona voalohany.
miditsika zao zany mitapatona faharoa. Ary betsaka ny olona tsy tonga saina fa tao anatin'izay crise zay misy ireo karazan'olona zay tena ataontsika hoe niova be ny fiainany. Tahina be izy ary tena nisy karazana fiovana ngeza be azo tsapain-tanana teo amin'ny fiainana. Tao niova tamin'ny alalana zavatra tsara fa tao kosa no niova tamin'ny alalana zavatra ratsy. Raha tsy jery fotsiny tsika olona malaza ary anisan'ny olona mpanankarenina malaza maneran-tany salamindry Jeff Bezos, izy no patron-ny Amazon, ny tombo arena tamin'ny crise Covid-19 izy. Lasa nanan-karena izy. Tsy atsika moa zavatra nataony tao fa ny zavatra hotsoatsika fotsiny hoe nahaiza nanararoatra ary nijery tsara mihitsy hoe aiza ny opportunité ahafahana mahomby na eo aran'ny crise. Azo atao tsara lasanabavy ny mahomby na eo aran'ny crise. Azo atao tsara ny manova fiainana na eo aran'ny crise. Misy anankiray koa antsona hoe Mark Zuckerberg, izy no patron ny Facebook zay arahantsika magnaraka en direct sy ny sisa ary presque olona dans le monde entier magnaraka ny antsona hoe page Facebook, Instagram, reo zavatra maro isan-karazany tamin'ny mazotra antseratsera. Ity no tompony Mark Zuckerberg ity. Tao anatin'ny 6 mois zay izy de tena nitombo be ny arenany ary lasa mpanefoefo satria nahay nanararoatra. Misy ihany koa le anankiray antsona hoe Eric Ayan, sinoa izy io zay 50 taona. Io de tena lasa nanan-karena be koa tamin'ny resaka vente en ligne. Zany hoe mbola veriko ihany fa nahay izy nanararoatra ny fisian'ny crise. Fa tsy hoe lasa problème teo amin'ny fiainany akory ny crise. Betsaka nefa amitsika le crise lasa olana be mihitsy ho anao ary nitondra tsy fahombiazana. Za koa reto tsy manakinina fa mba tia tonga saina anao hoe miova fa fotoana zao ivana. Tadiwa nefa riavana misy teny français milaza hoe ce sont des hommes transformés qui peuvent changer le monde. Zany hoe raha tia hanova zavatra enao aloha ny mila miova. Enao aloha ny mila tonga saina ary ny fiovana rehetra de miainga amin'ny antsona hoe fahatongavan-tsaina. Na iza enao te hiova, ok enao tonga saina. De ao anatin'izay raha lasanabavy mila mahay makalesona isika. Tsaroa fa ny olombelona rehetra eto ambonin'ity tany ity de Andriamanitra no nagnamboatra anazy. Andriamanitra, ninona saranga misy anao, ninona toeram-boninahitra misy anao, ninona place politika misy anao, Andriamanitra no nagnamboatra anao. Tsy afa miala am'izay aloha tsika. De ny zavatra anankiray voalohany mila hitanao na de ndeto ako hoe be galona be anao, managna grady manao anao, managna toeram-boninahitra manao anao, milohan'le toeram-boninahitra, milohan'le grady, olombelona anao. Olombelona anao. Ka mba mahaiza makalesona. Anisan'ny zavatra anankiray mampalahelo ane lasanabavy fa presque ny manamboninahitra malagasy, ny mpanao politika malagasy, ny mpitondra malagasy, zay rehetra afaka eo amin'ny toerany mampalahelo daholo ny fiainany. Ny antony de satria tsy nijery tsony ianao ny maha olombelona anao. Tsy ohatrany hoe tsisy mihitsy Andriamanitra amin'ny sasany rehefa manana toerana izy. Negligeny sasany ny vahoaka ary tadio tsara fa ny mahafanjakana, ny fanjakana de égal vahoaka. Aiza ho aiza ny vahoaka, aiza ho aiza ny fifandraisana amin'ny vahoaka. Eto zany aza raisina mihitsy hoe antoko inona na antoko manahoana fa amin'ny maray mandreny ara-pananay de mba miteny zay mampita afatra ho atsika rehetra, na mpitondra ianao miaino anahy, na vahoaka tsotra, na manamboninahitra, na mpitsara, ninona saranga misy anao. Afatra avy amin'Andriamanitra itia mba samy mba miaino, samy mba mandray azy. Aza raisinao vilana mihitsy ka hoe za ndray tiany pasteur David ho tifirina am'zany. Na inona fahefana anananao, ninona place misy anao tadidio fa olombelona ianao, zay namboarin'Andriamanitra. Mijereva manokana ny hafa fa aza tia tena. Io fitiavan-tegna io ihany riavana no manimba atsika eto. Tria misy tombontsoa ny hafa ho anao rery, misy tombontsoam-bahoaka ho anao rery. Tadidio fa samby mijinja zay rehetra nafafiny ny olona. Mety ho voky ianao androany fa rapitso anahoana reny afaranao Ary na iza eto ambon'ity tany ity tsy afa miala amin'ny antsona hoe fitsaran'Andriamanitra. Tadidiko foana riavana tamin'ny fotoanandro nisy manam-pahefana nitondra ny tany sy ny firenena nanakatona ny fiangonana Jesosy mamonjy tamin'izany fotoana zany. Ary tena tamin'ny fomba feno abibina
fanarabrabina fanambanimbanina noroany zareo niala teto Madagasikara tam'izany ny révérend Daouda toravanjareo tsy nazo nipetraka teto ary nidiny ny fiangonana Jesosy mamonjy nanaovana cortège ngeza be misy nagnatitra ny Emma Daouda tegna arivony mamo tamin'ny fotoana io fa zary lasanabavy milaza aminao fa tsy fotoana ela akory igny cortège na moto sy zavatra isan-karazany nagnateriny ny Daouda tegna arivony mamo igny no nandeha nagnaterana anazy koa tegna nosy lava mba imagineo zany izy tam'le place nieritreritra fa anazy ny tanàna fa zay rehetra afafinao tsy maintsy jinjainao ka za mba milaza aminareo milaza aminao zay manaraka tadidio fa ny vahoaka de solotegnan'Andriamanitra mijery anao na de tsy afaka miteny azy izy regny mety tsy afaka mamaly anao izy regny fa mba ajao ihany raha teo lava velona ajao ihany raha te haharitra amina fitoerana anankiray mampalahelo sasany rehefa eo amin'ny fitondrana izy tsy miraharaha namany tsy miraharaha andreo rahalahy tsy miraharaha andreo mpiarabelona aminy ary indrindrandrindra moa fa ny fiangonana tsy dia asian'ny olona sira firy rehefa manamboninahitra izy rehefa managna toerana izy fa indraindray olo-kafa ajainy sasany fa ny mpanompon'Andriamanitra tsy ajainy sasany tsarovy ty afatra ity fa fandalovagna neto ary ny zavatra hita ty ambany masoandro samby amin'ny fotoanany raha mba fotoana ianao nasandatra Andriamanitra mahaiza mipetraka matono nahazo fahefana nahazo toerana nahazo place politique napetraka Andriamanitra eo anao tompoko ndana ajao Andriamanitra ajao ny vahoaka zay miara-monina aminao nisy anankiray koa taty afara nagnakatona ny église faky évangélique ny diny ary tena nanaovany teny mihitsy hoe io tsy azo sokafana intsony de nihidy daholo ny faky rehetra manerina Madagasikara fa za milaza aminao fa après fotoana fohy nidinin'olona koa ny orinasany ary nataon'olona sesitany izy betsaka ny zavatra sala am'zany zay mila mba dinitsika mila mba dininao manaraka anahy azavarigna fotsiny magnisy ratsy olona fa mba dinio hoe anahoana re za tsy hoatsy fa mampalahelo za aminao ndanany anao nefa mba mijereva ny mpanao politika ny ampitan-dranomasina reo mpitondra ny ampitan-dranomasina fa mametraka tantara tsara satria nataony tamin'ny fitiavana izy nataony tamin'ny fahadiovampo fa ny atsika tsy zany vo mahazo plasy kely ny sasany de magnambanimbany olo ny ataony manimbazimba vahoaka ny ataony magnisy ratsy ny fireneny no ataony nefa hoaiza moa ianao en tant que malagasy ianao eto Madagasikara eny ianao mipetraka fa afatrafatra apitako zany izy amoriavagna ny andeha asa iteny anao eo ankoatranay mpanompon'Andriamanitra zay mba omeny tompo afatra ninina place misy anao mba tongava saina manaova ny marina io anery lasanabavy afaka mihinagna ianao fa zay mba anjaranao hoany zay anjaran'ny vahoaka omeo an'ny vahoaka anisan'ny facteur tsy mampandroso atsika eto Madagasikara ny fitiavan-tegna ny tsiraikiraiky mila miova isika ny amin'io fitiavan-tegna io mila miova atsika amin'io karazana frériana rehefa mahazo place io ary io raha lasanabavy no agnisany problème anankiray eo na tonga ny Lazarosy raha vidininao tsara Lazarosy zay sakaizany Jesosy tao anaty baiboly moa misy Lazarosy anankiroa Lazarosy anankiray voalohany le Lazarosy mahantra ferena sy mpangataka zay nitsimoka ny latsaka isanandro teo amin'ny latabatry ny mpanankarena anankiray tamin'ny andron'ny Abraham iny le Lazarosy mahantra fa misy ndray Lazarosy anankiray mpanankarena zay anadany Marie sy Martha zany hoe ce sont des familles riches nanagna na izy azy nanagna ny vola sy ny arena satria Marie le nanositra menaka manitra ny tongotry Jesosy donc zany olona nanagna na izy azy reo ndray andro lasanabavy rehefa narary nefa io Lazarosy io tsy noentiny zareo tagny am Jesosy fa najanony zareo tantragno zareo tsy navokany zareo tragno fa nandefa planton zareo tagny am Jesosy hoe mpampianatro le Lazarosy kamaradinao anadany i Marie mpanambola marary ke tongava malaky anao tsy azonao onogny moa zare le nagnosotro menaka magnitry tongotrinao igny de rivinao tsara zany fomba fijery zany de ino ozy nareo ny zavanisy tsy nietsika tany amin'ny toerana nisy anazy Jesosy de niafara tamin'ny fahafatesany Lazarosy mba levo sary an-tsaigna fa reo olona reo de fa nahita imbetsaka tsy indray mandeha tsy indroa nahita ny Jesosy nagnasitrana marary nanangana hatramin'olona maty nampahiratra ny jambo fa nampanginona azy raha tonga de mba noentigna tagny i Lazarosy narary satria zareo mpanankarena satria zareo managna na izy azy de Jesosy ny angavina andeha agnatogna azy au lieu de izy andeha agnatogna Jesosy
De inona ozy nareo ny zavatra nitranga? Maty riavagna Lazarosy ary nalevagna tany am-pasana efatrandro. Misy zany riavagna zavatra afatra tiako ampitaina agnatin'izany. Misy zavatra io mbola azo evitena fa no isika zay tsy mba tonga saina mba hiova de lasa hiarina zavatra tsy tokony hiatra amintsika. Araka le oabolagna malagasy, serisery tokony ho vitana agnamalao nanjary namonogna vantotrakoho. Be da be ny olona tsy mba tonga saina amin'ny zavatra salamizany. De inona ozy nareo ny zavatra nataon'i Jesosy aveo? Efa afaka fotoana naharitraritra 4 jours tao ampasagna Lazara zay vao tonga Jesosy. Ary tonga de tagny am'le fasagna nisy an'i Jesosy, nisy an'i Lazarosy no nandehanan'i Jesosy. De ozy izy mantsy ny mpianatra, nantsy ny olona nagnodidigna teo hoe esoro ozy izy ny vato. Zay ny zavatra niangavian'i Jesosy voalohany. Esoronareo ozy izy vato io. De inona ozy ianao ny hevitra hitantsika ao anatin'izany? Fampianaragna azotsika tsoahana anatin'izany. Raha mamaky litera malagasy ianao zany letra vato zany, de misy hoe V aloha voalohany. De aveo A, de aveo T, de aveo O. Zany hoe misy litera anakefatra ao. Le litera V voalohany io tsy inona io fa voninahitra. Betsaka loatra ny olona riavagna matimaty mboninahitra. Tsy mahay mifehina antsoina hoe voninahitra. Ary adigno sasany fa ny voninahitra rehetra azon'olombelona de avy tamin'Andriamanitra. Tsisy olona nateraka hanagna-mboninahitra zany fa nomen'Andriamanitra azy le voninahitra. Satria ny olombelona rehetra raha vao teraka teto ambony ty tany tia de nitanjaka, na hoe nibolaka ozy ny fitenin'ny Betsimisaraka. Nitanjaka. Donc zany tsy niaraka tamin'ny voninahitra anao teraka avy tagny kibondreninao, fa noho ny lehibenao nomen'Andriamanitra voninahitra. De nefa riavagna ry Lazarosy, ry Marie, ry Marta tsy vitanjareo ny fienjay voninahitra zay de niafara tamin'ny fasagna le resaka. Ka de zao mbola tsy tara, tongava saina ho anao zay manaraka ny ty fandaragna ity. So de ny voninahitra ao nandeha agnidy ny fiainanao agny am-pasana. So de ny voninahitra zay nomen'Andriamanitra anao nandeha andrava ny fiainanao. Betsaka ny olona fotoana manam-boninahitra izy tsy miraharaha fianakaviana, tsy miraharaha mpiaramonina, tsy miraharaha vahoaka malagasy. Rehefa afaka aveo izy vao milaza tiany malagasy. Rehefa afaka amin'ny voninahitra vao milaza tia fianakaviana. Za tamin'iny moko occupé lava. Za tamin'iny misy olona riavagna na hagnano bonjour anao raha tsy ataony amin'ny fotoana mbola eo le voninahitra. Fa rehefa afaka le voninahitra, eo vao mandeha mody hoe akory rahalahy, akory havako, akory valahy, sy ny sisa. Mbola tsy tara. Din zao tongava saina miova. Et non aloha mila transformer voalohany, zay no va afaka changer le monde. Ce sont des hommes transformés qui peuvent changer le monde. Mitandrema, so de nao varina fa ny voninahitra tsy zavatra avy amin'olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Matonono megna plasy anankiray, aloha tsy tonono kinona reny mety plasinao fa mba tongava saina fa io no agnisan'ny problème natonga ny Lazarosy nihidy tao anaty fasana ny voninahitra. De revo za teo fa le de hitondra ny Lazarosy nankany amin'ny Jesosy zareo, Jesosy ny invitenjareo ho tonga tagny aminjareo. Misy zavatra tsy tamin'ny plasiny tao. No inona no le voninahitra. Anankiray manaraka avonavona. Betsaka riavagna ny olona miavonavona raha vao manjary. Raha vao mitombo arena de miavonavona. Raha vao mitondra fanjakana de miavonavona. Raha vao manana place politika de miavonavona. Raha vao manambola de miavonavona. Raha vao mahazo asa tsara de miavonavona. Tadio tsara. Fa Andriamanitra ozy izy de manotra ny mpiavonavona. Raha anao zany miavonavona, tsy devoly fa avalinao, tsy olombelona fa avalinao fa Andriamanitra. Manotra ny mpiavonavona Andriamanitra. Ary manome fahasoavana kosa ozy ho an'izay rehetra manitry tena. Io avonavona io no natonga ny Lazarosy nihidy tao anaty fasana riavana. Enoy zany afatra Andriamanitra aminao zany. Nihidy tao anaty fasana Lazarosy satria ny avonavona. No le avonavona nananany zareo. Ary be da be riavagna ny kristianina am'izao andro regnantsika zao miavonavona. Ao ny sasany manana le avonavona ara-panahy, ao ny sasany manana le tena hoe avonavona ara-nofo mihitsy. Firifiry moa riavagna zay zao matetika mahita zavatra salamizany. Le olona efa marary ampahoriny demonia, efa mba vahoana ny fahafatesana, ny antsoa tam'izany ny fianakaviany zareo mba hivavaka le marary. Le olona efa sepotra anatin'ny fahasemporana tena fa tady tsy ahazo aigna tsony, mbola magnotany anahy ihany izy tamin'ny hoe anao moa izy avy amin'ny fiangonana zandriny anao sa avy amin'ny fiangonana zokiny. Olo efa ho faty. Mbola zany zandriny sy zokiny zany manahiriny saignany. Tanao am'izany fa za moa tam'izany niezaka nanetry tena na amin'ny kalmeny foko mihitsy ary niteny taminazy hoe tongeto sa papa, hivavaka ao anao ny diako eto fa tsy andeha tonga anao andeha l'eglizinay. Hivavaka anao satria marary anao. Nazavaiko tsara anazy an'izany. Be da be riavagna ny olona miavonavona.
be da be ny olona tsy mba tonga saina mihitsy amin'ny zavatra ataony fa miavonavona tsy vitsy ny olona tratrana kasala am'zany de lasa mihidy agnaty fasagna ny fiainana. Le te magnaraka tahotra feno tahotra ny fiainan'olona betsaka amitsika androke matahotra ny hofaty indrindra moa noho ny fisiny ty valagnaretigna ty matahotra coronavirus matahotra so de tsy anambady matahotra so de tsy asa tadidio tsara fa ny mpanao science mahay tsara an'izany fa ny zavaboary ny zavatra namboarin'Andriamanitra zany de managna fomba anankiray andrenesany fa matahotra ny olona anankiray. Ny zavatra noarin'Andriamanitra zany managna fomba anankiray andrenesany fa managna tahotra ny vehivavy na ny lehilahy anankiray. Donc zany ianao raha vao mijoro amin'ny toerana anankiray ka matahotra tonga de fantatry le zavatra manodidina eo ianao tsy mahafantatra fa le zavatra manodidina eo mahafantatra anao. Zay zao nipetraka tambanivolo ary be tambanivolo kotoala mahafantatra tsara toerana misy fanenitry mahay tsara toerana misy bibilava sy ny sisa sy ny sisa. Fa anao misy fotoagna anao mandeha magnan'igny tsisy raha magnadary aminao zany fa misy olona ndraiky avy afaranao ao tamin'ny toerana nandalovanao ihany fa izy voakeky mpanenitry fa anao tsy voakekitry. Tsy haiko na efa niarina ohatry zany ianao. Ny antony ianao nandeha tsy niasa saigna tamin'le hoe misy fanenitra agnekitra sa misy ino fa nandeha fotsiny ianao. Fa le olona tao afaranao menimeny anazy vao mandeha fotsiny hoe toerana karaha ty ve tsisy fanenitra ty ve tsisy fanday ty ve tsisy an'izao de farany voakekitra izy satria fantatry le zavatra eo fa misy tahotra anao. Andalovanao amin'ny toerana misy tantely fa raha anao tsy matahotra mandalo amin'ny toerana misy ankany tantely tsy voakekitra anao fa raha anao matahotra mandalo eo enjenjareo no ary kikerinjareo. Ohatran'izany koa ny toerana misy alika mandalovanao amin'ny toerana anankiray misy alika fa raha olona tsy matahotra alika tsy vovozin'ny alika ary tsy vomery le alika mipelipelika misangisangy fa ny olona matahotra tonga de avy le alika hiataky azy manome feo manome fambara miavaka mihitsy zany ny tahotra amin'ny zavaboary sy amin'ny zavatra manodidina. Le plus précisément makasika ny Petera tegna ambony rano. Jereo tsara fa Jesosy Kristy mihitsy no fanao fasafasa tamin'ny Petera. Jesosy Kristy mihitsy no teo amin'ny devant Petera. Tamin'ny fotoana anankiray tegna ambony ranomasina izy. Izy le nahita Jesosy nandeha tambony rano de nagnafitra izy raha hainao marigna ary ozy Jesosy ozy mba sevo za mba andeha aminao egny. De Jesosy hoe za mihitsy ty fa avia. De niaraka tamin'izay nandeha Petera de voalaza fa nandeha tambony rano. Fa rehefa tonga tegna lolo tegna Petera nanomboka natahotra ozy hoe lany nantsansakito alelaka. Niaraka tamin'igny revana latsaka tagnaty rano Petera. No ino no le tahotra. Ka io zany na Jesosy Kristy ary ny pasteranao am-piangonana na Jesosy Kristy ary ny velona sy miasa ao anatinao raha vao matahotra ianao de tsy afaka mihetsika ary tsy afaka miasa ho anao ny herin'Andriamanitra. Na de avy ny vavahana mpanompon'Andriamanitra be da be ianao mety avy ny tsofina mpanompon'Andriamanitra rano ianao fa raha mbola matahotra anao be da be ny zavatra tsy hitranga be da be ny zavatra tsy tanteraka ka mba magnafatrafatra anao alaviro ny tahotra. Ianao ny lasa nabavy raha matahotra de lasa double problème. Raha anao matahotra lasa double problème nao. Voalohany le zavatra le problème faharoa le tahotra. Melohany tongavagna am'le problème le tahotra aloha lasa double problème. Ka miezah zany mba mandresy ny tahotra io. Matetika ampianariko olona ty phrase anankiray ty hoe ny olona sao zao tsy hoe tsy matahotra fa sa manao zavatra mampatahotra. Ao anatin'le tahotra zany eo mihitsy ianao ny masaa miditra. Zany ny atao hoe olona sa. Ary raha tia hita fahombiazana de zay mila mavita manao zavatra mampatahotra. Mila masaky mihetsika ao anatin'ny tahotra. Na de ora ny tahotra fa ianao masaa mandroso sa manao zavatra. Ho hitanao fa milamina eo. De le o magnaraka moa riavana de osa na hoe fahosana. Be da be ny olona osa am'izao andro zao. Be da be ny kristianina osa. Titre sisy ana lalagna fa mpivavaka izy. Ny batemy natao taminazy tambola zaza anao fantaragna fa mpivavaka izy. Fa eglizy tsara ny diavana. Krismasy ny sasany vao mandeha am-piangonana. Ao moa ny sasany efa misy olo maty vao miditra eglizy. Tsarovy fa osa zay ianao. Eto amin'ty fiainana ty tompoko misy monde anankiroa miady. De ny monde chrétien sy ny monde satanique. Misy tontolo anankiroa, tontolo an'Andriamanitra sy tontolo ny devoly. Mila misafidy anankiray am'ireo anao ary za tena mampirisika anao misafidiana ny Jesosy Kristy. Raisy Jesosy ho tongo sy mamonjy ny fiainanao. Miova amin'ny fanavozana ny saina. Manolora tena ho an'ny Kristy. Zay ihany no ahafahanao mandresy satria Jesosy Kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana.
ka tena mba mampirisika anao za tsy afaky ny aomby eto amty fiainagna ty anao raha tsy manana hery ary ny hery faratampony eto amty zao tontolo zao ty de ny herin'i Jesosy Kristy. Afatrafatra toroko anao zany. Ro zany agnisan'ny sakana reo le vato na tonga ny Lazarosy nihity tao anaty fasana. Raha vao avy nesorina reo vato reo do Jesosy hery Lazarosy mivoa ho hitanao fa ho tafavoaka ianao. Raha vonona ianao andresy ny fitiavam-boninahitra, andresy ny avonavona, andresy ny tahotra sy ny fahosana. Betsaka revana ny olona tsy mahavita midefie andreo zavatra reo de lasa taraiky ny fiainany. Ka eo zany revana secret anankiray raha tianao iova ny fiainanao, raha tianao hiatsara ny fiainanao, mila managna ianao ny capacité à s'adapter. Mila mahavita misadapta amin'ny zavatra rehetra. Enao ve zao mahavita mihinagna hanin-kotra, anao ve mahavita mihinagna vary sosoa, anao ve malany hanina tsy misy laoka, ohatra zany. Capacité à s'adapter. Betabe ny olona tsy managna an'io. Mila mianatra ianao mahazaka ny zavatra rehetra. Mila miaina ianao amin'ny antsoina hoe adaptation. Mila managna ianao l'esprit d'adaptation. Fantatsika tsara ngamba fa tsy misy afaka manao zay tiany atao zany ny olona amizao, indrindra amizao fotoana misy ny Covid-19 zao. Voafetra ny toerana azonao andehanana, voafetra ny tany azonao ivoahana, eny hatramin'ny isan'olona mivory ara voafetra. Jerevy tsara zany fa tsy afaka manao zay tianao atao ianao, de inona nefa ny tokony ampiasainao amizay l'esprit à s'adapter. Mila managna an'izay capacité zay anao. Mianary zany misadapty fazalany andro monimono. Na imonomono eo anao tsy zany ny vahaolana. Betabe moko amizao mimonomono efa tsy rariny, efa tsy zao hoe mila managna capacité à s'adapter. Ka eto zany de mba manoratsika fa Andriamanitra de io mihitsy ny toetrany. Raha te hamonjy an'izao tontolo zao Andriamanitra, nanjary olombelona. Lasa tonga nofo. De taiza izy nandeha tao Marie. Nanaiky ny sadapta Jesosy Kristy. Nipetraka tagnaty kibon'ny Marie. Amarona hôtel na tragno manjary nitirahana, tsy maintsy tao an-tranon'omby Jesosy niteraka. Nanehoany ny endrika fahaizany misadapta daholo zany. De ohatran'izany jerevy tsara fa tao Nazareta izy no teraka. Quartier pauvre ny tompoko Nazareta zany. Zay natonga Baiboly laza hoe mo misy zava-tsoa vao izy avy ao Nazareta satria toerana farany ivalenta. Tao zany tsy mba misy olo mba mpanankarena zany fa presque olo pauvre daholo ny tao Nazareta. Raha hitady olona alaigny miasa ny olona de ao Nazareta misy maboto, ao misy olo isan-karazany afaka karamegny magnano journalie tao Nazareta. Or nefa tao Jesosy niteraka. Jerevy lasina bavy fa Jesosy tsy mba megnatra mihitsy jusqu'à androany antsotsony olona fogna hoe Jésus de Nazareta. Fa ndray enao megnatra anao raha ataon'olona Vatomandry. Megnatra anao raha zain'olona Vagnalanjirofo. Megnatra anao laha zain'olona Fantemoro. Megnatra anao laha zain'olona fa Tandroy. Megnatra anao laha zain'olona fa Betsileo. Jesosy anefa riavana de tena lazaigna fogna isaky ny 25 décembre teraka tao tranon'omby. Teraka tao Betlehem ny Jody. Tao Nazareta. Zay mahatonga le hoe Jésus de Nazareta. Ary hatramizao raha ny olo mandroka devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy ao Nazareta afaka androagna devoly. Enao aza mieritreritra zavatra marobe zany, na zanak'izy enao, na viaizy enao, na taranak'izovy enao, ny zavatra tokony afieranao misoran'Andriamanitra fa namoaka lehilahy sy vehivavy ohatranao ny tanàgna misy anareo. Mety andeha ataoko hoe makorelina ny mamanao na olona mahantry, aza isagnasaina zany fa namoaka zaza tovolahy be, nanoka tovovavy be ohatranao ny ray aman-dreninao na de mahantra aza. Tsetratreta tsiaritra zay, mila managna zase enao an'le capacité à s'adapter. Io ny olana riavana. Ny olona rehefa mahazo toerana tsy mahay misadapta itsony. Ny olona rehefa misandratra tsy mahay misadapta itsony de eo le problème. Rehefa miala avy am'le toerana am'izay, eo vao te hiezaka isadapta. Efa tara. De zany oza teo mbola veriko ihany mahatonga ny manamboninahitra malagasy, ny mpanao politika malagasy, raha vao afaka mitoerany mampalahelo daholy. Za tsy tanisa hoe iza fanjarinao any maminavina zovy mpanao politika efa fantanao, zovy ny olona avy nitondra fantanao, de ohatrany ahoana izy am'izao. Entre parenthèse. De aveo raha lasana mavy mila managna ianao fijery lavitra, mba mijereva lavitra. Aza meka meno posy foa. Aza miaigna amin'ny fitiavan-tegna fogna mba managna fijery lavitra, mba le faso lavitra masonao. Mba dinio ny afaka 2 taona, afaka 5 taona, fa tsy ny androany ihany. Ny olo iadivanao androany ane mety ho lasa chefinao maraigny. Ny olona ataonao tsinitsinina androany ane mety ho président de la république un jour agny. Ny olona ambanimbaninao androany mety hisandratra rapitso. Ndana mba managna fijery lavitra. Zany revagna raha te hiova. Fantaro hoe
firy semaine sisa mandrapatapitry ny décembre, firy jour, firy minute. Tokony hanagna notion du temps zany ianao hoe mba managna notion du temps raha ohatra te hiova. Aza vela ho lanilany fogna ny fotoananao, ne joue pas avec votre temps. Ndana mba managna nitsona hoe notion du temps. Raha te afantatra ny valeran'ny taogna anankiray ianao a, ndana anotanio reo mpianatra tsy afa-pagnadinana, regny mpianatra redoublon regny. Fa hitany regny tsara ny arariny zany mamery taogna zany. Fa ndraindray tsika varina ao anatin'ny taogna anankiray tsika miblagy foana ataotsika, manao la vie, manao zavatra isan-karazany fa tsy mba mijery ianao hoe ohatrany ahoana moa za ty. Mila mijery lavitra zasy ianao. Aza mandany fotoana amin'ny zavatra tsy misy dikany, na amin'ny ara-pitiavana. Rehefa zavatra tsy hitondra vokatra, aza mandany fotoana. Na ny fotoana ijanonantsika eto ambony tany angerevana ka voafetre. Ny zavatra rehetra ty ambany masoandro ozy ny baiboly dia manana ny fotoanany. Ka io anao manana place io, misy fotoanany nampiasa mpanjakana retraité. Ka mba tongava saina manana fijery lavitra. Tsy de resaka lavabe za fa raha olo mandinika tsara ngamba mahazo ny zavatra teneniko zany. Tsy magnaratsiratsy olona eto fa magnome afatra ary mampita fahalalana ho anao zay somary seka nagnadinidiny tatoato. De eo indrindrandrindra ndana mba fantaro reo olona afaka manampy anao. Na le antsona amin'ny teny anglisy hoe destiny helper. Reo olona afaka manampy anao, mpanampo amin'ny anjara voatendry. Ka ny antsona hoe destiné de Andriamanitra no ambadika. De aveo tsy maintsy mila olona de zay Andriamanitra vao manoro lalagna anao. Zay le hoe destiny helper. Fa be da be ny olona manao tsinitsinina ny destiny helper. Misy olona tsy hainonao teny io ane nefa aveo ambavany olona iny tokony hatafitanao e. Misy olona tsy rarahinao androany nge tadio fa mety olona ino ataon'Andriamanitra fitaovana anangana ny fiainanao. Misy zavatra anankiray zay tsy hitranga mihitsy mandrakizay raha tsy mihaona amin'ny olona afaka manampy anao ianao. Be da be ny olona taraiky amin'ny fiainana satria tsy mety mihaona am'le destiny helper. Ary za eto tena metraka mazava mihitsy hoe misokatra ho an'ny olona rehetra tompoko ny tenako. Na mpanao politika ianao, na mpiasa fanjakana ianao, na miaramila na gendarme na polisy, afaka manoro hevitra ny tenako ary afaka miara-miasa, afaka manampy, afaka manome idée be da be satria betsaka revagna ny zavatra mba nianaran-tegna. Tsy baiboly io ihany ny anaragna fa misy fianaragna be da be zay efa vita. Iny moa ataontsika ao anaty farangososona. Fa atoroko anao eto ny afatra anankiray hoe misy foana ho any antsona hoe destiny helper. Za andray andro de mba namaky ny bokin'ny Bill Clinton, zay président ny États-Unis tamin'ny fotoanandro. Nisy fotoana izy mivady mba nandeha nitsangatsangana izy sy Hillary Clinton. Nandeha zareo de nitondra fiara. De rehefa mba nitondra fiara zareo a de tsy maintsy nandeha nanao carburant tamina station d'essence. De rehefa nijana tamile station, nijery monsieur Bill Clinton kay ny ex-ny Hillary Clinton ny pompiste tao amile toerana. Zany hoe nisipany tamin'ny fahazazana, tamin'ny fahatandroan'ny madaminazy zany io le pompiste. De natao ihany moa ny essence de aveo mifampisangisangy en tant que mpivadiny de mba mifampisangisangy. Oh ramatoa, regny ve ny olona saiko vadinao, saiko perte anao, ozy Bill Clinton mantsy ny Hillary Clinton. De namaly tsotra le madame, moramora anao ozy izy. Raha tsy nagneko vadiko anao izy igny ny lasa président États-Unis. Tarao tsara zany fa misy karazan'olona destiny helper. Aza mirerera tonga amin'ny place anankiray anao. Mety possible avy tamin'ny vadinao na tonga anao teo. Raha tsy nanambady ny madame anao mety tsy tonga tamin'ny place. Raha tsy niara-niasa amin'ny olona akaiky anao ianao mety tsy tonga tamin'ny place. Satria misy zavatra revagna voalazan'ny baiboly mihitsy zany hoe ny zavatra rehetra de miara-miasa aso. Ka aza ambanimbanigny ny olo magnodidina anao e. Aza ambanimbanigny ny vahoaka malagasy na de tsy nianatra ara mba hajao ihany samitsika mifankaty satria raha ady fogna nandeha atsangana eto amin'ny tany sy firenena ty tsy maintsy ihaona fogna alohaloha ao satria boribory ny tany. Ho anao raha olombelona anao aza tia miady amin'olo fa mba ataovy ny fihavana zay malagasy ny malagasy mandala ny fihavana mifankatiava. Ary za moa matetiky mampirisika fogna ny olo aza mba miady tany io za fitany zany tsy ampy metra raiky be atototra anao ko maty anao. Ary ny fahafatesana tsy mifidy tavan'olo na olo mpanambola na olo nianatra na olo manakory rehefa maty tsy mifidy tavan'olo ny fahafatesana. Ny olona rehetra de sambo faty daholo ary ho tsarain'Andriamanitra amin'ny fotoanandro ialagna eto ambony ty tany ty. Ka ampy mandesitsika mamakafaka,
ampy mandetsika mandinika zany afatra izany. Aza indesinao ankalagnan'ny pasteur David zany fa zahay amin'ny mare mandreny ara-pananay dia tsy maintsy miteny ary mampahery magnome sosokevitra atsika vahoaka malagasy zay manaraka ny fandaharana. Ka entaniko eto mivavaha amin'ny Jesosy, raisy Jesosy tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Atsaharo ny adilahy politika, atsaharo ny fifankahalagna fa ndo hifankaty, ndo hifagnome tagnana, ndo hifampahery, ndo hifampitraka, ndo hifanohana. Ary aza atao tsinotsinona zay olona akaikinao fa mety avy amin'ny alalan'ny olona ino ny sandratanao. Reo le izy riavagna ka mino fa ampy mandesinao mandiniky. Ka maraparagna koa azy mbola mamerina ihany hoe managna vision ngeza be ziona firaisana. Zay taritin'ny pasteur David Rakotonandrasana anangana trano anankiray lehibe zay mirefy 20 metatra ary 30 metatra ny ampony. Io zavatra io de infrastructure ho antsika eto amin'ny tanagnany Tamatavy. Horeharehantsika eto Tamatavy, horeharehan'ny faritra Atsinanana, horeharehan'ny vahoaka malagasy magnerigna Madagasikara mba misy fiangonana maventy eto Tamatavy. Ary tena ezahana atao zavatra manara-penitra ka mba entaniko anareo mpanambola jiaby eto Tamatavy, anareo zay mahatsiaro hoe mba tokony hanampy amin'ny fagnamboarana ny tragno aza misalasala miantso ny numéro téléphone 034 43 858 15 034 43 858 15. Anao zay mba efa nandalo tamin'ny fiangonana